Nadi ya presiane rano sing asuk open is han kog ya tabu. But YTF Charles Mangha 2026 election no apply khayani. And ang ensure khayu. Just sakai puno. Di pramota party no government form khaynai. Oda tekun doubt kri. By sini joto media strong or finance final bagai tini YTF Central Committee by Ringza kaisa nangkung mani koksam panda or sini joto YTF district ni blocks ni joto leaders of fight manza faika tongo sini bisingo sini YTF ni honorable in charge sini sir Diom Thai tongo sini YTF ni general secretary Mr. James tongo sini Y district ni sini YTF ni president tongo sini west ni President North ni joto district ni president blocks of high sintini nangkung mani koksap ka. A koksap omon panda sini bus kang ni ADC election na tuyay seng baik ke sini YTF ni strategy tamang nai. Boi kabang mas hai tong sini hawa tabo ADC dokol khainai. Bat seng sawo jesuk tiprasa tong nai. Jotoduk tiprasa থাকবেন ত্রিপুরা রাজ্যে ADC কখনো আমরা দখল করতে দেব না। এটা আমাদের গ্যারান্টি আর ওয়ারেন্টি। যারা যারা চাই যে এডিসি দখল করতে যারা তারা স্বপ্ন এরা স্বপ্নই থাকবেন আমরা কই এডিসি তো কি থাক আমরা আগামী 2028 এ রাজ্যে অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার 2028 এ ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বানাবো এটা আমরা এটা আজকের মিটিং বৈঠক এর লাগে আমরা সানান মুচুং যারা ইমাং নুগুই টংলাই রক মুসাই টংলাই রক না জেসমানা ওয়ান্স উই টংদি বাস কানি এডিসি ইলেকশন Sung Tiprasa, we know how to protect our sixth schedule. We know how to protect our land. Norok jespan dokol khaide buni dofano danani chaito hitongdi sung tongsa kemno sung o hawa dokol khaigra bahut dokol khaija kasin Tripura jebo sini Tripura buni dofa bai onek dokol khaijamon bisingti sabuk sung khosori thanga but no more not a single inches of TTADC 6th schedule autonomous district council manani phana ta asa tang haisi 2828 hairok বরক 2028 কে শেষ হইছে যারা 2028 সানাই রক বরক যে এডিশন 28 সিট নানি রক 2028 কে বরক ফিনিশ নাইতি গফনো দুরপিং এভান নাহাদি আ বরন তে মানলি হইছে লাস্ট যে আগি বরক নক কচাম বাক্স কংগ্রেস নি বাখলে ফাই রক আ জাগন বরক ফিরক বাইনি হইছে আবনি বাগৈ যে তাবুক ইমাং নুগৈ ওয়াইজে কভার ওয়াইজে তয় রক বরক না শিক্ষারানি বাগৈ जों প্রস্তুত जों রেডি এন্ড आं कयजन मुचुंगो बीजेपी रक और राज्यनि बीजेपी रक किरिमान बिसिंगते हायके कोनो ग्यारंटी करनि आयदि बरक एडीसी इलेक्शन पनो डिले खायनि चांसेस खायतंगो बरक डिले खायनि आप लोग इतना ही जमीन में आके फाइट करने चाहते तो आप एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम में कीजिए हम लोग भी तैयार है अगर आप लोग भी तैयार है तो आप लोग भी कीजिए है एंड एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम अंगानि हके तो वेरी गुड वेरी फाइन नो प्रॉब्लम किंतु आंखा खायो बरक ताबो बहुत थानसा भाइरास न किरि जागै बरक एडीसी बसकानि इलेक्शन बरक दिले खायनि चांसेस दं आबो त्रिपुरा सरक जेसेबां दिले खायदि जेसेबां मास खायदि we are not going to change our mindset sin mindset already clear बसकांनि एडीसी इलेक्शन ओ बरनो कोनो दिनफोन एडीसी दखल खायनि जों जरा रगलाक एबं जरा बरगलाक जरा बम नाइसिंनि दङ ओ दखल खायनि साब दखल खायनाय त्रिपुरा सा दखल खायनाय त्रिपुरा मथ दखल खायलाक त्रिपुरा सानि यागनो 6 शेड्यूल Tesha power kifili finite not for the national parties in this Tripura Hawaii. Abonoro nungnai. And BC election bahino April mani yagolo
मे वखनो बिसि इलेक्शन बंगनानि थांनाय दङ तिनि सुप्रीम कोर्ट अलरेडी रेडी रेखा बर गोबां एक्सक्यूजेस रेखा सिकिउरिटी प्रॉब्लेम इ मानो हायपन लास्ट सुप्रीम कोर्ट बनि कक खानालिया सुप्रीम कोर्ट अलरेडी राय रिजर्व मे मासनो बिसि इलेक्शन बंगनाय आबु बसिं रेडी बिसिओ बर डबल जीरो मानाय ए एडिसिओ बाहायनो सरकार तिप्रासान तहे सरकार आचुगै तिप्रासान हेदंनाय आबोटे के बनारगमे के ब्रुकुमे नरक रांनि पावर जारा जारा साइतां रक बिहार हाय इलेक्शन खायनाय बिहार नि हाय के इलेक्शन पाइनाय रां बाय कोनो दिनहन तिप्रासान ताइ पाइमिया नंग नि रां नावै पकेट बिसिं दायत नाय किन्तु बुर नंग जीवन सगैया आबनर वान सुइना दे हायस